Hallelujah. Paki-plug yung kwan. Padaydayaw ni Apo Dios. Data iti new chapter ulit. Iti daytoy church tayo. Paki-replug nga, Aubrey. Yung paki-replug. Hindi. New chapter of our church. Ket datoy pa lang daytoy. Tapno kanayon tayo nga makikita daytoy barong nga tema tayo. In our church, hindi lang tayo gumagawa ng tema na for such event, certain event, pero ang tema natin ay kinakasangkapan natin na parang isang tawag nito, isang pattern ng ating meditation for the whole year. At madaydayaw ni Apo Dios, inikan na tayo iti new meditation. Daytoy iti tema tayo tatang year, building on God's divine blueprint, establishing lives and a church rooted in Christ's design. Madaydayaw ni Apo Dios. Iti last year, ti tema tayo is embracing our divine blueprint. So parang nag-reset tayo. Noong last year kasi, nag-rededicate tayo ng church, bumalik tayo dito after pandemic. Kasi manuwa years nga DJ tayo banting nga naggimgimong, and it's like a new beginning. Kaya the meditation tayo idi is, what is the purpose of God for this church? Kada tayo. So, we try to discern niya dagiti plan-plano ni Apo Dios iti tunggal may sa kanya tayo and collectively as a church. So, dahito yung tema tayo, embracing our divine blueprint, celebrating our identity, purpose, and unique design in Christ. Dito pumasok yung mga conceptualization natin na pumasok, nag-change tayo in minora. I'm contemplating on that. Our chairman of the board, si Brother Henry, ang favorite verse niya is that Matthew, let your light shine before men, that they will see your good deeds. So, dayjay ti kanayon nga memory verse na, testimony dito isango. But from that, nag-evolve yung concept nga, we are like a lamp. Intentionally nga sinindihan ni Apo Dios ket ingkabil na kadagiti lugar. Dito church tayo, may position kayo tinaduma-duma nga location, and ni Apo Dios professional man no market, businesses ni Apo Dios at dati purpose na granyag tayo. So dayjay napan kadagiti lights, minora. And nagkaroon tayo ng vision regarding the building here, which is a symbol of the light of God. And dinamag ko kini architect Gulon yung concept no kasano na nga dinesign dayjay. And it is based on a candle. Nakatakder nga kandila. Kitam jay building. Kitag sisilpo dagijay and add-on dijay ayan ti meditation that we are like a light. Kasi nindihan ni Apo Dios. So, tajay, embracing our divine blueprint, celebrating our identity, purpose, and unique design in Christ. Now, jipan nakaamu, rugi lang dayta. Nakita mo yung blueprint, rugi lang dayta. Pero ang agpatingga di yung blueprint, we need to start building. Iso nga dahil tinapanan na dahil concept na dito, building on God's divine blueprint. Establishing lives and a church rooted in God's design. So dahil tinapanan na yung tema tayo, rugyan tayo nga panpanunutin, nga saan tayo lang nga makigimgimong, nga saan tayo lang nga naisalakan, nga urayan tayo ti papanji langit. Ngayon ibusan tayo ti oras tayo lang dito'y daga. At dati purpose ni Apo Dios iti biyag ti tunggal may sa kanya tayo, kit pagrebengan ti tunggal may sa nga biruken na dayta nga design ni Apo Dios iti biyag na. Sa ludsudom kini Apo Dios, apay tanay tao ak. Apay tatatta saan nga idi? World War II.
Di World War II, kayan anak taubing, pidutin ti hapon, pangato da sa daduyokan. Apay tangka na yan, nakidi. What's the purpose of God? Jay anak, bayaw ko nga natay. At datagi jay, niapod Diyos gaminhan nga agparswa ti tao iji langit. Kit, day jay nayanak ditoy, ninapan iji langit, nga baby pa lang, ang purpose nun, nasa millennial reign of Christ. Into na agsubli ti church. Nga may ditoy, taniapod Diyos ang nangaroon nga parswaan ti tao di jay. Ti tagadaga, maparswa dito'y daga. Kit adda ti purpose iti tunggal maysa iti dayta. So ayan, building on God's divine blueprint, establishing lives in a church rooted in Christ's design. Now, the big picture of Project Menorah. Bagaman ta sa rilim, siyak dayjay. Because all of us are menorahs. Dahil menorah, di pagparabawan ti silaw, di ancient time, ti awag dagiti Hudyo, menorah. Ijay dang iparabaw ti silaw, no pagsilawan, no makita yu di uniform dagitoy men's, ijay likod da, dati kasjay, actually hantay nga silaw. Iparabaw lang ni Apo Diyos, ikabil na ti silaw na kanya tayo, di Espiritu Santo na. It is His light nga granyag kanya tayo. Kit niya po Diyos, ti project na, han nakangasin dyan, sana katakkaban. Ikaw na ikabil na kay ti position. So ni Apo Diyos, siguro naranyag ka. Siguro dito'y church hanggang nga mapanpansin. Kasi no imabay ti kandela, dito'y spotlight, hanggang madlaw dayta. Ngam no, ura di may sa nga kandela nga kung natin nagababa di pabilo na, nang kabil mo di kasipngetan, kapansin-pansin dayta. So mabalin nga kay mapanpansin dito'y church. So, saka lang mausar ti isango, no, indurunda kanya, Brother Diego. No choice, ta talaga nga, nagkaykaysaan ti men, majority role. So kasla, umdas, yun na ni Brother Diego, aggitara ak. Sila nga, panpansin di yan. Gaminto no napangka kadagiti sa baling nga lugar, kapansin-pansin ka. Mataydayaw ni Apo Diyos. No daduma, may dipje silaw tayo. And we come here, taagpasindi tayo manan ni Apo. Wano, patriman tayo, di pabilo tayo. Mataydayaw ni Apo Diyos. So all of us is a project of God. Mataydayaw ni Apo Diyos. Ni Sir Elvis ni Sir Elvis kalkalpas jay may isang project day di Kalman. Yes, testimony na tatay regarding jay kids training. Kiti jay nariknanay iti panang-restore ni Apo Diyos kanyan. Actually, iti district tayo binuoda nga amin nga kids department iti bawat church, iti district 1, nagbuoda ti organization da. The organization da, they aim to help each other, encourage each other, ag sinuro da kadagiti teachers to strengthen the kids department of all the churches. Kit ni Sir Elvis ti pinili da nga chairman da. Kit di Kalman, nagaramid da iti 5-day nga nang tawag nun yung Good News Club. Evangelism nga ti target na kids, ijay nabilaan. Pay ti church na dijay. Kit dijay mangrugi jobing. In 5 years, young people na dijay. So, sagsaganan no sino jag pastor niya nabilaan. Awang kapilya dijay. Awang kapilya dijay. So karkararag tayo, no niya ti plano ni Apo Diyos dijay. Kit mataydayaw ni Apo Diyos na makitkita yung picture, yung page ti District 1. Ni Apo Diyos, ni Sir Elvis, kasla may palapalaman lang dito, tatayo lang nakita man dito isangaw. Naranyag, mataydayaw ni Apo Diyos. Hallelujah. Naimbag ni Apo Diyos.
Iti bawat may sa kanya tayo, ni Apo Diyos kayat na nga, i-build ti biyag tayo, uray no kulam nga di biyag mo ko scratch. Parang walang direksyon. Or, hindi nakaaya-aya. Ni Apo Diyos nga, give up kadagiti plan-plano na. Kung namin di biyag mo, awan, sketch lang, hindi ko mag-gets. So, slata. Sketch sa kaya yung ni Apo Diyos, detalyado amin. Madaydayaw ni Apo Diyos. Iti pa nag-build, iti maysa nga ba, anything nga kayat mo nga i-build, nga dapat na negosyo man, pamilya, career, or even your Christian life, hanga nalaka dayta. Hanga nalaka. Ijay lang ang Pangasinan, tawan ti pagidaan men, si mangput di gijubing nga po di Guam, si mangput di uncle da, nangiyawid ti asawa na, ng puno di kwarto dan. O ano yun, lumapang ka di, maturog ka di sa alasin, layaw-layawin da kan. Kita agplan-plano kami, no kasano, agpatagwab di jay. Is-sketch ko, so yung kwak-kwak, this sketch ka, mapanadi tati ko at, kanan na di singkom, una na ni di insan ko. Dinamag ko di may isang architect, kumpyo-kumpyo, da di tinira na profesional. 9 kung kuna na mo ito, patagwab lang siyam. Yung kasi di kangina ti construction tata. No, kitain nyo lang di listaan ti CWC, nagbasit ti panagkunatay ti magbag na dito, dakulan ti napanan na dagi di offering yaw. Madaydayaw ni Apo Diyos. Hanga nalaka, awan tinalaka. So, daytoy panag-build, kailangan nga kang kanayon ti sakripisyo ken commitment. Ingkadeng mo. Sang nga jay, rinugyam na patak nakakalikan ti abot, tapos makabannog mo kami, tagkali ti abot. Naging gana nga ginaburan ti karag. Nagbalin nga balay ti karag, balay mo. Kailangan tayo ti sacrifice and commitment. So, numampay at the rigat na, the finished product is always worth the effort. Makikita tayo kung madya picture. Dayjay ti problema, no hamo nga ma-imagine di pagbalinan na. Agarami dakman ti kwa, yung taramidag. Kumpurminton. Apay mabalin ti kasjay. Balay ya dayjay panunot mo, di ko tinagdasalan na kulungan aso. Kasi awan ti idea, madadagi jay kasjay, adangkel mi nga kasjay. Agbibil, damdama, di pa'y nalalpas, agtib-tib bagay. Kasi awan ti certain picture. And in our life, it is very important nga biruken tayo jay plano ni Apo Dios. Now dito'y yung project minorang akong kuna tayo, we build the church. We build the church. But ado ti churches nga kwa. Presuren dati member, ay masapol nga dakay dito, masapol nga kastoy, pinersaan. But in my philosophy of ministry, no, you don't build the church. We build life, get a strong life of every individual, after effect na lang, ti strong church. Kasi ado dagi jay church nga, di persaan dagi picture nga, dapat kastoy tayo. Gaputa ipilit, dagiti may ministro jay kayat da, ti mapataod mo parisyo. No, addada dito'y church, nagtitino. No, addada dito'y church, talaga nga kasla santo-santita. Yung nurimor jay church, maldita. But in understanding jay diskarte ni Jesus Christ, He changed people, and those changed people make a strong church. Imabot iti punto nga they turned the world upside down. Naawatan da, nabalbaliwan da, one person at a time. Hindi ko maburiburan ti empire kaniyada. Kasjay tayo met. Being the best version of you, that is the best contribution to the Church of Christ.
Jay panagbalin mo nga kasayaatan nga version mo, dayta ti kadakkelan nga ambag mo, ijay pagarian ni Apo Dios. Jay panangbirok mo, jay purpose mo, dayta ti kadakkelan nga ambag mo. So yun, kamutay kami nga ministry, agkanta ditoy, agtestimonyo, aglead, dayjay tamutay lang. No, your life is a work of ministry. And actually, ministry is not here. Ministry is out there. We go there and serve. We go there and help people. Patay-dayaw ni Apo Dios. So yun yung plan-planuan ni Apo Dios. Now, iti daytoy project minora, panang build ni Apo Dios iti bibiyag tayo. At dagiti isa alang-alang tayo nga talo nga banag. At dati blueprint. So ibagak di talo nga puntukon, tano ilipas tayon. At dati blueprint, no plano. So, jay drawing dati ko, blueprint, kunada, yung plano. There is a cost or sacrifice. And, malaksid di jay, there is an eternal reward. Dahil jay talo nga punto. So, mabalintay ti agawi din. Aday dayaw ni Apo Dios. We cannot build a life or a church that is rooted in Christ without His divine blueprint. So ano maminsan, nagaduti Kristiyano, dinumingguda nga agimgimong, pero bakit hindi natin makita yung description ni Jesus Christ sa church nung una niyang binanggit yung word na church? The gates of hell shall not prevail. The description ni Jesus Christ, I will build my church and the gates of hell shall not prevail. Kaya kung na yung word kinipakyaw, di makibukbuksing pa, ang bumangga, giba. Yung timang mangyari ti Kristiyano, kasla datay mo titulit nga tulid. Binangga tayo jay alad ti pagarian ni Satanas, kita da jay nga agsangsangit tayo nga agdardaringongo. Because we are not built according to divine blueprint. At dati kanya-kanya tayo, nung makita yung nagsubli tayo yung Garden of Eden, there is a life, tree of life, and there is a tree of the fruit of the knowledge of good and evil. We build our life based on our own perspective, based on our knowledge and wisdom. We do not build our life based on that life nga described ni Apo Dios. So ano makita yo? Pinili da Adan kini Eva daytoy sarili da nga kapanunutan this decision. And the mankind it crumbled down. Aging gana nga adayo kay planon. We need to reset. Idepen ko man ni Apo Dios nga mimbaglakit at damay sa nga nakasurot basit. At da ninuwang ni, at da pa'y makararngitay dito. At da nakasurot, at da pag-asa na. Let's begin again. Kuna na ni Apo Dios. Kailangan jay plano ni Apo Dios. Mapansin nyo ba di jay? Ni Noah, iti baga ni Apo Dios nga ag-build iti arka, daong, kuna na siguro ni Noah, nakonsyoy. Inya nga iti daong, kuna da jay bantay. Ngayon, describe ni Apo Dios jay plano, indescribe na, tisukat na, indescribe na, dagay detalye na, impakita ni Apo Dios ti blueprint na. Kati di jay, dagay pabuya di jay, kati di kwan, ni Noah ka, agas ka askaw meten, may sa askaw, may sa metro, na siguro, bilang-bilangan na, niyan ti movie nga dagay, uray madalapos na dagay jay, binilag ni baka na, kadiritso. Nagsukat-sukat ay, nagtansya-tansya. Sinurot na dayjay, ket uray makatawin nga layos, hanga nadadael di barko. Dito'y Pilipinas kinagarbis lang, narpuog giday. It is not built according to the blueprint. Idi imparangda dayjay plano, perme class AA. Idi naaramid, nya napasama kayo. Pinalitadaan nga graba.
God's blueprint is His Word. Ni Apo Dios nakadetalye ditoy dagiti plano na. Ket dagitoy kadagiti sumarsaruno nga lawlawas nga gimong tayo, ibuksilan tay dagitoy, kitaan tay dagiti plano ni Apo Dios iti biag ti tunggal maysa, kitaan tay dagiti perspective nga ited ni Apo Dios. Ket pagsarmingan tay dayjay iti panang build tayo iti biag tayo. It is the only plan that provides a correct or the correct foundation, the right materials, and the timeless design for a life that will stand firm. Bakit kasto iti biag ko? Imay lang basit ti wag ti panagbiag. Di ko awam manay. Kitaan tayo dagijay, kitaan tayo no kasakno. Matthew 7:24 verse 27. Ni Jesus Christ, dito'y describe na iti panag-build. May isang perspective iti panag-build. Of course, ni Jesus Christ is a carpenter. Mauunawaan niya ito. Of course, He knows everything. He is Lord. Kuna na dito yung Matthew 7:24. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house upon the rock. The rain came down, and streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who builds his house on sand. The rain came down, and the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with great crash. Nung mapansin tayo daytoy, here's this word. This is the blueprint. Kumita ka iti daytoy plano ni Apo Dios ket no dengdenggem dagiti instruction na kastoy ti panagbiag mo. No dengdenggem dagiti instruction na dayjay iti kunana nga panang build jay sa biag tayo apan darak. Nakapundasyon. Nakapundasyon di jay. Ket no hantay nga denggen tati dengdenggem ka jay sarilim, nagadugamintik daddo mga kapanunutan. Sarilim nga kapanunutan ti dadduma. Nagadon, mangbianong, nya pay, Kapitan Inteng, nagado nga kapanunutan. Kat ijay, gaputan nagado nga kapanunutan, tinagdas alam, duming-duming, mabalin amin. Itga po iti dayjay, awan ti may isang pangedeng mo ti establishment ti biag mo, awanay, you crumble down. So, the point there is the Bible is our blueprint. We need to understand the plan. Okay? We need to understand the plan. Hinya yung plano ni Apo Dios. So, dayay, sakbay nga rugyan tayo ti agtrabaho. Sakbay nga rugyam ti agpala. Agkaliak man ti pagpuste. Data kay, dilawin ni Pastor Cesar din na panijay Mindanao. Magsikali. Handag parteng. Di kasanon ngayon nga nagbatog. Riwisin na, kawayan mo, di sumurot di kawayan. Nagado na adal laki ni Pastor Cesar. So, dapat ladagi di tansi nga, nakalatag-latag nga kasyay, dito itikalyan niyo, dahi itikalyan niyo. Sakbay nga mangrugi tayo, we consult the blueprint. So, dahi. So, nga natuduma, dagi construction, Danggal Jackson, nag-layout da ka, mangilansada pa iti pakastata, dagi pangibasihan da, da nga isukat-sukat, dagi yanagan na yan, leveling hose. Kitaan da amin, yele. Awan, nung ka naggamit ti leveling hose, kinlatag bulatan. Pakasta niya hollow block na eh. Sinurot mo kastan, basta yung maudinton ka, tabasem taon. Maalan to palitada dayta, dagita ka nga prinsipyo. Numapang kayo di banting, kas ti prinsipyo day-day. Tinansyaan.
Nimuli niya may isa dyan, timupra niya baba dyan, markama dyan. Kino nagangin nga eh. Kung 1 inch lang yung nagkutsan na, uro no basit lang, basit ijay, ngum nagdakilton dyan nga to. Oh, ide, glatag dati tilesan, datan, saan nga may lumungan. Iso nga numuli kay second floor dyan building, no, siguro ang kayo anyo panpansinan ng duda kami nga detalyado ti kwa. Apenge datoy. Wala. Mapansin mo nga basit lang yung murdong. Yung medyo bangir nga murdong nagdakilan. Yung diferensya na halos kagudwa di tilesan. Kapansin-pansin na. Maalan to palitada kung nada. Nagmayat ako mano awan gulis na di tiles. Sasakbay tayo nga grogi, kitain tayo dagijay detalye. We must immerse ourselves in His Word. Ikararag tayo ti wisdom and understanding. Adukan niya tayo yagbasa ti Biblia nga. Ngunam tapos. Di pa simgar mo ti dot-dot. Ulitin. Kasi dyan ti pa nagbabasa. Kumpurme, basta tumpo-tumpong. Tapos birbirukam jay makaiayo ti puso. Tagil illustration ni pastor nga. Todo na ni Judas nagbukkel. Ay, trial. trial. Hindi may kadoy kasi yan yung kakatulado mo ito na naspak. When we read the words of God, our intention should be to understand who God is and to understand His plan. Hangag birbirok lang ti ko, pangay ayom di bagbagim ta problemado ka. So, dayay, I have a plan for you. Una na ni Apo Dios. Hindi ka masurutan. So, dayay, immerse tayo, ti goal tayo, intindihin, nagbasa tayo ti Biblia, ti goal is, apay ti bagbaga na ato, inya ti punto na, kitigay katungtong na. Inya ti kayat na nga aramiden da. Nakitam na kaya laws in your Bible, thou shall not kill. It's not about the punishment. Kayat ni Apo Diyos gamin, i-summarize na lang jay, kayat nang agiin na yat da, patayang nga ron na ayatam. Kasi ti plano ni Apo Diyos, kayat na nga nasayaat, iti relasyon ti tunggal maysa. Kayat na nga nasayaat, iti pagdasalan ti tunggal maysa. Nagbasa ka ti law iti Biblia, birukam di intention behind, apay ta inted na day nga lintag. O dagijay kwa, ultimo kwa, iti ayan ti second floor ti balayda, ultimo di panagaramid iti, adang iti alad na, law day 600 laws ti Israel. Apay nga tapati dagijay kabibiyangan ni Apo Diyos di design ti balayda, unam. Ni Apo Diyos, panpanunutan nan nga, baka nadat ang aking kabisado tabalay mo, matinag. Iso nga ibagbagan ni Apo Diyos, nagiging nga detalye because He cares. When uuray si ka mismo, baka tirabi mapangkadya, kagaputaawan ti alad na matinag ka. Look for the intentions behind. So ibagbagak ka nagiging estudyante, medyo Bible School, iti hermeneutics. No, kasjay ti panagbasbasa, ang Bible is never boring. Kasi kasla ka investigador. Nga birbirukom di punto na, di tot na. So, ayay, our intentional study of His plan is the first, most exciting and most essential step in this great construction project. Because dayay, we are not just gathering information, we are preparing to build our lives. Mataydayaw ni Apo Diyos. So saan lang nga kitain tayo di plano, mapantay di may kadwa nga dagosen, into no maalalamon basit, mauawatam, actually, automatically ma-realize mo nga nako, narigat dato ya. Kasi ma-realize mo nga hanggang nalakada ito ya. Makita mo nga demand na. Kit, ijay na kay ruamam, mabaliwan. At iti may isang agayom, ijay Pangasinan. Nag-build iti balay na, kasla barong-barong, pasapasanggir na lang dagi jay. Okay lang.
Kuntinto isuna di jayan. Kanya na, simple lang di pa nagbiag. Nag-aawid nga nagbagbagyo. Nagchat-chat kami, awampay turturog ko, pastor, nabasa amin. Naawatan nan. Kiti ko na ititarigagayan na nga agbuild iso na tinasaysaya at nga balay. Nariget day tao na. Agkwinta ka ditan. Agpaypaysaw. Agpaypaysaw. Ngam, at least adan, di focus na. Adda iti kos. Adda kos na. Dito iti kwa. Sa likod ng mag-asawang nagpapatayo ng bahay, ay maraming away. Unala. Agapadayon tanay. Abay nga sasaruno mga tuyo ti sidan. Kaya mo bang dabalay tawon no? Wala lang mo di may isa. Dayon, at dati sakripisyo, dayjay blueprint, guide lang dayjay. Guide lang dayjay. Dayjay panagrugi. So nga di last year, ay nagmayat at nagiging plan-plano ni Apo Diyos ko, nagmayat. Lalo na dati kakapilya, tang-tangadam, nagranyag ti silaw min, kasta kami. Nagmayat na gito'y silsilaw min, simsimbulo na kami. Ngam, ito no pang rugin, kasaknuak nga rumanyag. Nako, adutisip akin ni Apo Diyos gibiyag mo, no talaga nga interesado ka nga sumurot ti plan-plano na. The real work is what turns that plan into reality. Kasi adu dagiti i-reveal ni Apo Dios, kiti prinsipyo ni Apo Dios ti mapagtalkan ti basit, mapagtalkan ti dakkel. No, adda ti na-reveal nga naawatam nga may nga punto di sa ni Apo Dios. Ket tinungpal mo. Dahil ito observation ko inaramid mo, addan tumanen ti ko mau apay nabaybeg ko binabasa ato kang mauawatan at damanen ti lukatan ni Apo Dios. Ket into nagtulnog ka manayn addan tumanayn. Rumigrigat nga rumigrigat. Ket into naddat mo tinungpal. Digiti teachers, nagado teachers to. No addat nga pumasa. Iyusad mo latta. May sistema tayo tata. Namoy pasa sika mapabasol. Problema danto jing haton ko nam. So, adda dagi jay so question ka, how come nga grade 5, grade 6 di na mo basa? Nga mga kasjay ti sistema ni Apo Dios. Iso nga jay wilderness no adalam apay tagikot-ikot dati 40 years because they don't get the point. Kita gikot-ikot ti jay, so nga sometimes agikot-ikot tayo matibiyag tayo, paikot-ikot, tamo nga maalala di punto ni Apo Dios. Ngam itinaala dati punto ni Apo Dios pa'y mang dagdag. Ay, nabayag kayo unay ito nga bantayan. Bumanlasiw kayo, ning kayo di jay naikari nga daga. Unana di jay. No naalam di punto kag tambay-tambay ka, ay duron na ka ni Apo Dios. Ngimno, hamo maalala di punto ni Apo Dios, agikot-ikot ka, uray baliktadom tabadom, amo masurutan ti dalan. Diba siya pananaw tayo, no? Mapukaw ako ng baliktadom ka no di badom. No builder ever completed a project without sweat and sacrifice. Nagrigat yung wilderness na ibusda. Na ibusda. Dahil sa odang ni Pablo iyay Hebrews sa dayay. Adupay kumati ibagak kunana ni Pablo kay. Ngam di yumet kayaten ti umawat kunana. Uray ipalawag ko nyo kayaten nga awatan kunana. Sarado kayon dayay punto na ni Pablo eh. So what's the point? Agikot-ikot kay latamanan kunan ni Apo Dios. At dati na-observe ko dito yung Bible regarding ni Jesus Christ. Nung kang interesado kanyam, nung kang interesado kanya na, among interesado iso na kanyam. Ngam di sursuro tayo ti Biblia, kakwa, kasla kamaton nakakangkanayon ni Apo Dios. Kasi nung manay bagaya, pastor, ijay, may isang aldaw nga pa nagisuro na, nagsuro iso na yung parable di seeds.
Kay ada nagdiso ijay dalan, ada nagdiso ijay kababatuan, di kasisiitan, kani jay nadamag nga daga. Ano di jay? Kiti dinalpas na in istorya, nag-aaway din ti tattao. Kit marikutan dagitoy disipulo, apingitan na ngayon explain, nag-istorya lang. Kiti masidigda kanya, apay tapag sa uka ti parables. Kay, nung mangag na ngay mawatan da, degtulnog dan. Ni Apo Diyos, nung kainteresado saan lang. Kit idikuan, gaputag damag-damag da di jay, kastoy ti kay papanan na daytoy. Ited ti Apo ti kay papanan revelation kadagi jay agsuksukimat. Lagi jay prinsipyo na jay sasauna nga di ka ibato ti perlas mo kadagi ti baboy. Kunana. So, non analyze, kasi tin portrait Amerikano kanya tayo, kasi laki din kamatan na tayo nga kang kanayon ni Apo Diyos. No interesado ka, umay ka. Come to me all of you who are tired and heavy laden, I will give you rest. Come kunana. Tapos, agkanta ka mo, come Holy Spirit, sikatimapan. Nananalyze, dagito nung mga Miss Isamak, kasjay ba, Lord? Nananalyze, no ang kayong interesado, kasla dati point na yung Biblia, ang nananalyze, ang kung nga may sarado nga diritso, nga maddadagi yung verses nga dadal, kapay kasla ni Jesus Christ. Amangan, numangag, matano matungpal niya ko na ni Isayas, ko na si mumulagat da nga manda makita, si dadengag da nga manda makaawat, kitamangan nga makita da, katagbabawi da, kapay madinakayat nga tangag babawi da. Kasi lang ay imabot ti pundo si nagtangkan mo ulo na. Baa mo na tagungguna na kasi kuma. Diya kaya nga panunutan nga kasi nga kaslad da punto na nga kasi no dadalam. Ang ko kaya nga direkta nga kasi ti kauugali ni Apo Dios. Ngem Hudyo ti katungtong na di jay gamin, ket dagiti Hudyo nagtatangken ti ulo da. De kanakan mo lukon mi ni Nisan. Di ka mangmangan ni. Dakdakelan ti ulo ni ading mo ngam sika. Uray no dakkel ti ulo ni Lexus. Natangtanggan pa yung muta yung ulo ni Nisan. Uray no dakkel ulo ni Lexus, natangtanggan mo ito ulo ni Nissan. Agisam-isam niya mo, ano naala na? Agap-apad ang kang kanayon kini antina. Dayaw ni Apo Diyos. There is a cause. There is a cause. Ni Joshua, idimbaga ni Apo Diyos kaniya na una, damo nga makisarita ni Apo Diyos kini Joshua na, keep this book of the law always on your lips. Kanayon nga samsambitom. Recite mo. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. So, ayan. At nakita nga, ang kunay kabil dito, ayan gawin sinurot na yung plano. Ija ayan ti agdan. Di ba ti drawing yung blueprint ka, dakas-jakas-jay na. Di pa nagkita na, sila baliktad. Hindi pinormada, ada jay sirok ti agdan, jay kasta-kasta. Nyaya, slide. So nga ganad tayo. Meditate on it day and night. Taba ka sa bali ti punto na. Adamanin jay ko, agpinpintor da ti balay. Siyempre, nag-drawing di architect ijay painting, at the shadow na. Sinurot da pati ijay shadow. Pintor da ijay gray. Awan, detalyado. Black and white. So, ayan. Kita ito, then you will be prosperous and successful. Dahito iti purpose ni Apo Diyos. Dahito iti kayat ni Apo Diyos ijay blueprint na. Ti target ni Apo Diyos, da tayo
are people who are prosperous and successful in all aspects of life. Okay? So, isurok ko dito. There are so many wealth or riches. Yung tiamutay lang financial wealth. At daday jay, awan kwarta nang nagadugay yung na. Oh, nagadugay yung na. Kitgapo tatitarigagay na nga bumanang, iniskam na aming nga gagayam na, bimak nang ti kwarta, pimanglaw iti gagayam. Agrama ng pimanglaw na espirituan. Oh, gaputi tarigagay na ti kwarta, kinamat ni kwarta, napukaw na di baknang na iti salunat. Adu ti klase ti kinabaknang, ket no bumaknang tay kuma, sabay-sabay dayjay. Haan nga may sakripisyo di maysa para di maysa. So, adalin tayo ito no maminsan dayjay. Yung niya po Diyos dahito ti tarigagay na prosperous and successful in all aspects of life. Kunanakin ni Joshua, have I not commanded you? Bakit sinasabi ng Panginoon to? Be strong and courageous. Do not be afraid, do not be dismayed, for the Lord your God will be with you for wherever you go. Napay ibaga na dayto kini Joshua. Kasi nurugyamon nga adalen dagijay detalye iti plano nagkibayok di barukong mo. Diya ka mo no ko dito. Numaminsan, kanayon nga agap apat ti architect ken engineer. Kasi yung architect, very creative, yung panunot na. Kitinto na ipa-design na, build the structure, kung nanakin na engineer, kasanungay da ito eh. Kasi ito ni Apo Diyos yung plano na, yung perspective, very complicated, di pa nagkita. Kutsi ka timang build. Hagapa kayo ni Apo Diyos. Yung ni Apo Diyos. Nyangar kaya mo, kubo-kubo. Ti bibuild ko kanyam ko, tay ko amot aming nga lumabas kag litrato. Instagramable. Unanda. Dahil ti bibuild ni Apo Diyos dito'y biyag tayo. Iso nga intricate yung plano na. Narikot no narikot. Ngaminyan, kunadan to. Amin nga tao nga makakita, idaydayaw da ni Apo Diyos. Kasano nga nagbalin nga kasiyay, daytoy nga tao, kunadan to. Ni Apo Diyos amin, di papananti dayaw. But there is a part of us to work with God. Okay? Sacrifice, understand the cost. So Luke 14:28 to 30. Suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? For if you lay the foundation and are not able to finish, everyone who sees it will ridicule you, saying, this person began to build and wasn't able to finish. Iso nga numaminsan, at dangay dagijay uong nga Kristiyano. Opo, nagpartak na nga nagtubo. Naginit basit, nalpos. Tapos, nagkukwada pa nga, dadagijay Kristiyano nga, tiyawag dan, nag-a-idealistic masyado, talaga nga kaslada, parisyon, gerger dadagiti linlintag ti Diyos. Tapos, awanan. Nagmaya rugim, pakalastog ka, tapos di ka may tuloy, kuna niya po Diyos. For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you. Ayan na nga, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, brother, kunada kanyam. Isu nga pa nang build tayo, tibiyag tayo, it's all by the grace of God. Apo, tulungan na ka po, narigat dayto. Maawatak di kailangan na po, narikot sa dayto. Mabalin bang ikatum dayto nga design na po? Kuna na ni Pablo. My grace is sufficient for you. Kuna ni Apo Dios. Kasi dayjay, pasit yung design ni Pablo, pasit yan na kayat.
Ngam ni Apo Dios, kayat nga may raman niya biyag ni Pablo dayjay. Ito na my grace is sufficient for you. Day tanto, iti pinakadisinyo nga taltalyawan ti tattao. O hangka di ka dayjay ti kayat tay nga verse tatta. O di no inikat ni Apo Dios, di awanan niya my grace is sufficient. Awanan magsi-backslide latan. Awanan idea mo nga, tulungan na ka ni Apo Diyos, kayam day tayo. Bagaman takabay mo, kaya mo yan. Hallelujah. Malay dayaw ni Apo Diyos. At dadagijay, titingin tayo, madi tayo kayat. Ngam ni Apo Diyos. Yang nga road ka nga si tayo ti architect na. Isu na ti architect. So, ayan. Nyapay. Ito yung maminsan. It costs us our pride. Kababain Apo. Our desire to be in control. And our selfish ambitions. Sometimes, at dadagi dyan sarili, kayat ko da ito'y Apo. Nayay. Ikot-ikot ka di dyan. Aging nga nagkasundo kay kinapo Diyos. It costs us our time when we choose to serve others instead of indulging ourselves. Lalo ni require ni Apo Diyos, okay, ilaw-lawak ti teritoryo mon. Kararag ka ti kararag ni Jabez ide, sige, una ni Apo Diyos, ilaw-lawak ko ni. Imbis ngagpaspasyar ka, dararamidam nga sa balay. So ayan, yung pasit yung design ni Apo Diyos. It costs us our resources when we give generously to the work of the Lord. Lalo magnaka Diyos ulano, tapos bigla na ka nga tinugkik ti Holy Spirit, ikab, muna na. Pinupagjalibik da ito yapong. Maminsan na ka, kada kanya ma. Yung nagtulnog kalata, hintin mo. Hindi ko na nasabat mo. Ay, bro! Tadjalibit akay. Tadjiplinanum ka, yung burger lang kan ko ha. Kitinorder na kanyamon ka, Hawaiianan. Big size tapos cockplot pie. Dim nakita dagi jay gamin. So, ayan. This is the moment we ask ourselves, am I truly committed to finishing this project? Meron sana yung commitment niya. Hindi tayo intro boys, puro rugi. Ikadeng tayo, nasurutan tayo dagiti plan-plano ni Apo Diyos gibiyag tayo. Lord, kahit ko ti makasurot, iti daldalan mo. Kasi ko ma, kitapo tulungan nak, amok na narigat da ito yung tulungan nak. Hallelujah. Luke 9:23. He said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Dato iti kung kunakon kahit. Napanak lang mo dyan nga kapilya ta kwa. Agpakanda gamin. Wow. Hindi ko, damo daw dawatan nan. Dahito nga verse, may connecta di dyan nga dyan kwa. Naramid kong dayta po, naramid ko dayta na. Naramid na kano amin o di mayatan. Nga mamuyo ba nga iti panagpatakder ti balay, ti karirikutan, finishing? Mabutawan ti bulsam. Yung may isang kabil mo di dyan, katumbas na yung 5 hollow block, nagbasit. Finishing. O, di top up lang ti ko dagi dyan, ti narikutan. Una na, go sell what you have and give to the poor and you will have treasure in heaven, then come follow me. Naladingitan, una na dyan ko Ano na may batanday dyan. So, dayay. Kita na medyo narikot da ito yung isa alang-alang tay amin da gito. Saan nga? Patong ti hollow block. Oh. Tapos, marikutan kan nga, agar aramid ti porma. So, nagriko mo teg porma-porma. Kinulong mo lahat ti hollow blockan. Ampaw di unagnan. Ngem, ti pagsayatan na atoy.
adda man tirikot na, adda tigunggunana. Makita tay kumadyay finished product. Amo yun ni Noah, it took him 100 years to build that ark. Ribribo nga tawon, tilimabas ki sarsaritaan tay pailaan. At tatagi jay mga ibaga nga nabirukan da kano day tanga arka, tubuo pailaan. Oh, ayan. Why do we endure the cost? Apay tasigi pa rin. Apay tasigi pa rin. Because the reward is beyond anything we could ever build on our own. Kasi hindi lang ikaw ang nagbibuild. Kasama mong nagbibuild ang Panginoon. Dayaw ni Apo Diyos. A builder completes a project to create a beautiful, functional home. Ni Apo Diyos, kayat na ka nga, napintas ti parang na, ken adu ti usar na. We as spiritual builders are creating an eternal home. Okay? So, kitaan tayo dito, hinighlight ko dito. Matthew 7:24 verse 25. Kitaan tayo dito mga picture na dito. Therefore, anyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew, beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Diyan naka-highlight di jay, dumteng to ti panawen, nga agsasangit amin nga tattaon ni jaglawlaw mo, agiikisdan, sika, pakapi-kapi ka, because the Lord built you so strong. Dumteng di panawin nga, kayang-kayam dayta, may kakiti dito itakwa. Lagin inistoryahan tama. Kaslawan problema, handa ngayon baga nga maawan ti problema. Ngem awanin ti problema nga makagungun kaniyam because you are built upon the rock ni Jesus Christ. Ni Jesus Christ, death cannot hold him. That is the ultimate enemy of man. Yapay, binasa tayo mo lang tatay, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Bakit daw? Then you will be prosperous and successful. Kaya tayo amin dayay, prosperous and successful. But there is a cost. Look at the plan. Look at the blueprint. Consider the cost. Pero ang ganda ng picture. Kailangang makita mo yung finished product. Apay nga, kasta, kasanungay nga pinturan ka, apay yung drawing ni architect ka nagkinis, hampay nalpas ti pa nagpapalitada, ipatong tayo pala ti hollow block. Kaya magpinpintur kanda, there is a cause. There is a cause. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take, or mang sursurot tikay-kita, or sit in the company of mockers, but those whose delight is in the law of the Lord, who meditates on this law day and night, panunutan na daytoy blueprint tibiyag na. Una na to. That person is like a tree planted by streams of water. Ay, aglaylay aming nga mulmulat to iden. Yung di mahugan ni di ay kaslawan. Kasi pinunno ti ramot na di bubong. That person is like a tree planted in streams of water, which yield its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do, prosper. Day tati design ni Apo Diyos ti tunggal may sa kanya tayo. Nga datayon to ti kamkamangan dagiti tattao. No, da problema da sikati umay da pagpabalakadan. Umay da kanyam ikararagnak man. Apit nagpakararag da kanyam. Nabirtud ti kararag mo. Day dayaw ni Apo Diyos. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Yun natin, James. Do what it says
Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Paano na ito? Inukran mo yung blueprint. Po, nagmayat da ito. Tapos, kakit-kita mo yung kung nagdadaktal di poste na. Tisim marunong iramid mo, kay kayas kakawayan. Kinukit-kitam nga si Mintaw. Landok at yun una, apengita kawayan. Kinitam di plano, tapos adamo lang diskartem. So, dayay, the blueprint is intended to be followed. Hallelujah. The foundation is already complete. Dahito iti pagsayaatan na. Hantay nga agkalimanan. Sumilpo tayo lang gini Kristo ka dahito iti sermon tayo no Domingo. Yay bind. Kita hantay tayo nga blueprint ni Apo Dios. The bind. Foundation is already complete ni Jesus Christ. Isuna di bato ako na natin dyan. Nga na ipatong tayo lang tibiyag tayo. Ibig sabihin, digigay sasao na surutan tayo, agbyag tayo kadagigay prinsipyo ni Kristo. Ibagbaga ni Pablo nga, renew your mind, think like Christ. It's already complete. Now, as we build our lives upon the foundation, we are promised something extraordinary. Danay karikan niya tayo. We are building a life that is unshakable. Kaya uray kay lumanipak jay dalo yun, day bato day jay. Bato, hang pinalitadaan nga darat. Oh, ayan. We are building a life that is unshakable. A life filled with purpose, peace, and joy that the world cannot take away. Purpose-driven life. Purpose-driven life. We are building a glorious spiritual house, a living temple where God's presence dwells. Ano tayo? Kabil niya po Diyos yung spirito na kanya tayo. Kita yung finished product nga Peter, yung dalanan na tamaan tan, iniwan na kumimbag. Oh. Nantelimay ka, ilutan na kapay sa kumimbag. Ni Peter ka, labasan na lang. Ikabil niya po Diyos, di presensya na kanya tayo, sabsabali tayo. Sabsabali tayo. Hallelujah. The final reward is not just a house, it is a place of belonging in eternal inheritance. Dagitin to tattao, dumting di panahon, karuba mi dayta, kunada. Kailyan mi dayta, they are very proud of you. Ang adyan no nadamag da, di mamamu dagita. Amyamamu dagita kunada. We build our church by building our lives. Mataydayaw niya po Diyos. The best version of ourselves. The best version of ourselves. Keep on building on that. Haantay lang mo may to church, tapno, makigimgimong. Actually, we are building our lives. Kada umay tayo dito, isiripan tayo man yung blueprint tayo. Okay mo lang nga ta. 90 degrees ba tayo dyan? Wano ka? Tiniram ti 35. Yung right angle. Ano napiktado amin na yun. Hallelujah. For a successful life, there is a blueprint. But there is a cost. There is a cost. Hindi madali. Hindi madali. Pero napakaganda ng resulta. Napakaganda ng resulta. So, ayan. Pag-isipan natin, how will I build my life? Ano yung plano mo sa buhay ko, Lord? Bigyan mo ako ng detalye. So, itong year na to, pag memeditatean natin, the big picture of Project Menorah. Bagaman takabay mo, ikaw yon. We will build our life upon the rock. We build our life pattern after Christ. Actually, the life in its fullness
ti blueprint na dayta ni Jesus Christ mismo. Dumteng do ti panawenay, makita da ka ti makikita da hang asika, ti makikita da ni Kristo. Because na-build ka after that pattern. Dapat ang agdumog tayo katag kararag tayo. Lord, agyamang kami, kadagiti nagsasaya at wapo nga plan-planom kaniyami. Agyamang kami, wapo Diyos, adu dagiti kanito nga hang kami makasurot. Puno hami kayat ti sumurot ngem naganos ka, wapo Diyos. Naganos ka nga mangipakpakaawat kaniyami. Into no maawatan mi, wapo Diyos. Kailangan mi manintag tibag ngem adadjay ka nga tumultulong kaniyami, wapo Diyos. Lord, help us build according to your plan. Ikad na kami ti pannakaawat kadagiti pagayatam mo, wapo Diyos. No kagan mi ti Biblia, apo, ikad na kami, wapo ti pannakaawat kadagiti plan-plano mo, wapo Diyos. Titapo, ikad na kami iti puso nga adda, iti kinapakumbaba na wapo nga agpasakop kadagiti pagayatam. Kan na kami tipig sa tipakinaka mo, Lord, nga we can do all things through Christ because wapo ang nga si kami timang build dito nga biyag no di si ka wapo. Our part is just to obey and cooperate, Lord. I-bless mo titunggal may sa kaniyami. We thank you for your grace and goodness iti bawat may sa kaniyami. Nagimbag ka, wapo Diyos. Handa ka nga isukat, wapo. Tulungan na kami, wapo Diyos. Finish your project. Ititunggal may sa kaniyami, wapo. Kitapo, dumteng di panawen, nga apo, maragragsakan ka no makitkita na kami, wapo Diyos. Yamang kami, wapo Diyos, nagiti kararag may tinagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Matay-dayo na po Diyos kakabsat. Thank you very much, Pastor Bray, for that very encouraging, thoughtful, provoking message. Well, inikanta kami, you encourage us, ti panagpatuloy, nga panang bibuild, iti biyag, nga na espirituan, iti tunggal maysa. God bless you. So iti daytoy nga kanito yaten nga kakabsat ket gondaway tapno ti kasta ket mapantay met iti maysa nga panagapaset nga panagserbi ti Apo ti panangipakita tayo iti ayat tayo kinkwana babaen iti panangted. Ket iti daytoy gondaway dawatek man kini Brother Denmark Arquero ta isuna ti mangidalan kanya tayo iti offertory prayer. Okay, God bless you, Brother Denmark. Okay, so dati sinyas di ba nga hang kumawatan no umay wino kasjay. So panunutan tayo latan nga daji sa kasi nga sinyas ket timakyas kas lakas di sa iso nga ngemang kay madanagan na yatin nga kagbasat kas kunami tatay iji original nga plan no awan man di tao adda nga dayti sumalpak ket iti tungtungan me no awan di tao ni chairman ti sumalpak iso nga yaba garo dito yan iti chairman iti men's group Brother Joel Valdez. Hallelujah, may tajing ako tungtungan. Ngalawan ti mang sublatin ay mang akem sublatin si chairman. Apa nga ni brother? Ang kayo mensyonen. Ngam sige, tumakder naman namin ta agkararag tayo iti paratoy offering. Lain langitan nga Diyos mi, diyaman ka maminin apo, ta nadaunon man yung dating nga paset ti serbisyo mi, iso ti panangted, dagay ti pinanggap ti puspuso mi, ket kararag mi nga rodapo, nga sika kuma ti mang bendisyon, sika ti mangted iti
pakausaran na tapnon ti kasta amin dagiti ket mausar babaen met lang iti pagayatam. Amin kumaapo nga mangigaw at dagiti nga offering and tithes ket bendisyonan dagiti source of income da, dagiti trabaho da, dagiti negosyo da, or dagiti mga opisina bendisyon ang paisuda tapnon ti kasta agtultuloy apo ti bendisyon nga ipaay mo kadakwada. Ngarud agyaman kami ti daytoy ti kararag mi tinagan ni Jesus. Amen. Dawatik mamanin dagiti mes ta may nagkanta ti pang offertory song. Mabigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Mabigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Sakay nga tumakder tayo. Kahit kuman nga welcome na dati simpang punsa nga nagkaputi Hong Kong. Sa welcome, brother Galagi from Samunda ba? Mindanao. Ay nagyaman tayo ti proteksyon, ikarkararang tayo dito tayo nga anak. Maray matayuda, dagiti kakabsat tayo ti other countries of the world. At kikinararag tayo lata. Tawatat nga nagdumog tayo ta agkararag tayo, nagdalagyan bisitas tayo. And you are very much welcome at Minora Christian Worship Center. And tuloy tayo. Ikinararag. Uray pa na ito nasyon tayo ng Pilipinas. Ang kararag tayo. Manakabalin nga Diyos. Maray dayaw ka kadagita. Karamitan kadagitibiyag ni. Nang nanguruna wapo ti panang bibuild up mo kadagita espiritual nga bibiyag mi. Apo, agyaman kami. Di panang develop mo kadagita espiritual nga bibiyag ni Apo kas pagururayan mi Apo dayta. Sidegan nga yayo mo Apo. Tawatik kin ka Apo nga. Nanyapay dagiti kayat mo nga mapasaya kadagiti bibiyag mi. Tawatin mi ti Santo nga Espiritu. Isukanin kang trabaho kadagiti bibiyag mi. Babaan kadagiti sasaw nga mangmangag mi. Apo, bendisyon ang ti panakalpas. Iti panagdaydayaw mi Apo ti daytingal daw. Bendisyon ang tunggal may sa nga pamilya. Nga representaran ti tunggal may sa kada kami. Bendisyon ang Apo. Dagiti kakabsat mi. Nagdaman dagiti nga bisita. Ti kabsat Apo nga trabaho di Hong Kong nagbakasyon. Apo,
ti kapsat anak na trabaho di Mindanao ket nagbakasyon. Apo sika iti dati amin ngayan. Sa di naman dayan ti tunggal maysa apo dawatit na bendisyon na nang nangrona iti panagserbimi. Apo kasagsisina kami ti daytoy nga aldaw. Sika nga ron ti mangidalan ka na kami, ikumit mi man daytoy nga makalawas. Dagiti aramidan mi, dagiti turungan mi. Apo sika ti magyadda ka na kami, agingana nga agsubli kami tumanan ti sumarunong panagdaydayaw. Tapno agyam-yaman kami ken idaydayaw ti nasantuan nga nagan mo. Apo Dios, sika nga ron ti magyadda ka na kami kas siran mi daytoy nga panagdaydayaw mi ket no damon dagiti nga tantirigrig na ako iti physical nga bagi agyaman kami ta sika iti mangagas mi ket agaramin kani wagas sa ako nga pasalon atom tunggal maysa kada kami ket alawan no apo sika arti magyadda tunggal maysa kada kami ket itayatan nga kakabsat iti parabor ni Apo tayo nga Jesucristo ken ti ayat ti Dios Ama ken ti Santo nga Espiritu nga mangidalan